Dios, gracias. 오늘 특히 직장과 일에 대해서 짧게 공부하고자 합니다. Hoy vamos a estudiar acerca del oficio y el trabajo. 세상에서 하는 동안 늘 일을 할 수밖에 없는 세상이기에 우리에게 합당한 지혜를 주시옵소서. Mientras vivamos en este mundo no nos queda otra que trabajar y por eso te pedimos la sabiduría para poder hacerlo. 이 시간 하나님의 거룩한 말씀과 은혜 부탁드립니다. En esta hora que tu palabra y tu gracia esté con cada uno de nosotros. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 잠언 16장 한번 보겠습니다. Proverbios capítulo 16. 잠언 16장 26절. Proverbios 16, versículo 26. 네, 잠언 16장 26절. Proverbios 16, versículo 26. 네. 잠언 16장 26절. Proverbios 16, 26. 노력하는 자는 식욕을 위하여 애쓰나니 이는 그 입이 자기를 독촉함이니라. El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. 자, 우리가 세상을 보면은 거의 다 움직이고 일하는 생명체들이 가득합니다. Si uno ve el mundo, ¿no? Está lleno de seres vivos, ¿no? De personas que trabajan. 개미도 보면 움직이는 개미들입니다. Y hay otros seres que son también las hormigas que siempre están en movimiento trabajando. 모기도 일합니까 안 합니까? ¿Mosquitos también trabajan o no? 그렇죠. 죽을 각오하고 달려드는 겁니다. O sea, saben que pueden morir, pero no les importa y vienen y le chupan la sangre a uno, ¿no? 어떻게 하든 좋은 거 먹으려고 막 돌아다닙니다. O sea, para buscar una buena comida, ¿no? Andan así ellos trabajando. 자, 꽃도 피었다가 지고 피었다가 지고 계속 하는 겁니다. 일하는 겁니다, 사실. Las flores también es trabajar, el movimiento que hacen de estar, florecer, marchitar, eso es también estar en movimiento. 사람도 마찬가지겠죠. Lo mismo el hombre. 에덴 동산에서 하나님이 아담 하와를 만들었습니다. En el huerto de Edén Dios creó a Adán y Eva. 아담 하와는 놀았을까요, 일했을까요? Adán y Eva creen que estaban solo descansando o trabajaron. 무슨 일을 했습니까? ¿Qué trabajaron? ¿De qué? 말하는 일? ¿De hablar? ¿De hablar? ¿Trabajaron de hablar? 아담 하와는 무슨 일 했습니까? ¿Qué trabajo hizo Adán y Eva? Security. Era el seguridad, ¿no? Trabajaba de cuidar, ¿no? De guardar el lugar. 그거 지키라 그랬잖아요, 하나님. Porque el Señor le dijo que guarde ese lugar. 다른 일은 너 지켜라 이거. No era otro trabajo, era guardar el huerto de Edén. 근데 일을 잘 못한 거예요. Pero no llevaron a cabo bien su trabajo. 자, 그 이후에 아담이 범죄하고 에덴 동산에 쫓겨난 이후에 이제 이때부터 인간은 얼굴에 땀이 흘러도록 수고해야 먹고 살도록 지어놨습니다. Después que Adán pecó, el hombre tuvo que nacer ya para empezar a sufrir, trabajar y tenía que con el sudor trabajar y alimentarse. 자, 이게 보면 노력하는 자는 식욕을 위하여 애쓴다 그랬습니다. Aquí dice el alma del que trabaja, trabaja para sí. 그러니까 세상에서 가장 근본적인 일하는 이유 중에 하나가 먹기 위해서입니다. 먹기 위해서. Y dice porque su boca lo estimula. Uno de los objetivos principales, la causa por la cual la gente trabaja es para comer. 몇 끼 먹죠? ¿Cuántas veces comemos? 잠이 4개. ¿Cuatro? 그렇죠. 멕시코 보통 4번 먹는다 그러더라고요. 4번. Escuché que en México hay familias que comen 4 veces, ¿no? De a poquito. 자기 전에 한 9시에 한 번 더. Porque antes de dormir, como a las 9, también comen como algo pequeño, ¿no? 그렇죠. 한테 그렇죠. 자기 직전에 먹는다고 들었어요. Algo 4끼. que antes de comer, ¿no? Por eso en total son 4, ¿no? 그러니까 이렇게 되는 거죠. 이렇게. Y así después nos hacemos, ¿no? 자, 그런데 그렇게 4끼를 먹으려면 일할 수밖에 Y 없습니다. para comer, no importa 2, 3, 4 veces la comida, hay que trabajar. 만약에 사람이 한 끼만 먹는다면 지금처럼 일 안 해도 살 수 Si 있습니다. uno comiera solamente una vez al día, la gente no trabajaría tanto como lo hace hoy en día. 근데 3끼를 먹어야 되니까 이걸 일을 열심히 할 수밖에 없어요. Pero tiene que comer como base 3 veces al día, por eso tiene que trabajar más. 여기 보면 이는 그 입이 자기를 독촉함이니라. Aquí, por ejemplo, dice que porque su boca le estimula. 그러니까 맛있는 거 먹고 싶습니다. La boca quiere comer algo rico.
그 다음에 타코에다가 또 고기들 넣고 싶습니다. Al taco no le quiere poner solo queso, sino quiere poner carne. 이거 넣으려면 어떻게 해야 돼요? ¿Y para eso qué hay que hacer? 그 일할 수밖에 Hay 없는 que 거예요. trabajar para agregar la carne 그러니까 ahí. 계속 입이 재촉을 한다는 겁니다. Y la boca continuamente estimula. 가서 일해. Ah, 일해. ve a trabajar, ve a trabajar. 내가 Y 일하는 uno no 거예요. quiere, pero el cuerpo tiene que ir. 그래서 저기 가서 나 또 오늘 햄버거 좀 먹고 싶다. Y un día, hoy se me antoja hamburguesa. 인앤아웃 먹고 싶다. In-N-Out quiero comer. 홈리스 안 줍니다. 인앤아웃 가봤자. A gente que no trabaja no se le da esa comida. 그러니까 그것을 먹으려면 또 일을 할 수밖에 없다는 겁니다. Para ir a comprar, tiene que trabajar para pagar eso. 일을 할 때는 자기 자존심도 다 내려놓는 거예요. Cuando uno trabaja, deja todo el orgullo. 싫은 소리 들어도 일합니다. Aunque el jefe le diga malas cosas, tiene que aguantarse. 잠언 전도서 3장 한번 보시죠. Eclesiastés, capítulo 3, vamos a buscar. 전도서 3장 13절. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 13. 전도서 3장 13절. Eclesiastés 3:13. 삼장 13절. Capítulo 3, versículo 13. 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 것이 하나님의 선물인 줄을 또한 알았도다. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. 자, 사람마다 그랬습니다. Aquí de todo hombre dice, 자, 먹고 마시고 de comer, beber. 즐겁죠. Es alegría eso, ¿no? 그래서 밥 먹을 때 보면 소리가 그렇게 많이 납니다. Por eso cuando uno come hay mucho ruido, 이게 ¿no? 즐거운 거예요. Del gozo. 이야, 오늘 맛있다. Y dice, qué rico. 또 맛있는 음료수 처음 먹으면 Y hasta cuando uno bebe algo rico, una bebida rica, 고가. 이 즐거운 겁니다. o sea, le trae gozo la 그게 comida. 하나님이 주신 선물이에요. Pero aquí 먹는 dice 것도. que es un don de Dios, es un regalo también. 이 세상에 먹고 마시는 게 없으면 얼마나 좀 답답하겠습니까? Porque qué tristeza sería si no existiera el comer y beber 자, también. 근데 수고함으로 또 낙을 누리는 것도 하나님의 선물이라 그랬습니다. Y dice que también del todo el trabajo, de que goce el bien de toda su labor, también es un don de Dios. 열심히 일합니다. Uno trabaja. 그럼 뭐가 나와요? ¿Y qué es lo que sale de ahí? 돈이 나옵니다. Dinero. 이 돈 가지고는 범사의 모든 일을 할 수 있는 게 세상입니다. Con el dinero uno puede hacer todas las cosas en este 그러니까 mundo. 수고하면서 돈을 딱 받고 O sea, uno trabaja, pone su labor y gana dinero. 이걸 레스토랑에 가서 먹기도 하고 Y luego con ese dinero un poco come en el restaurante, 자, 맛있는 거 마시기도 하고 va a beber algo rico. 이게 낙이라는 겁니다. 낙. Eso es como gozo para uno. 하나님이 그렇게 했다는 겁니다. Así lo estableció Dios. 이 세상에 있는 동안에는 수고할 수밖에 없는 거예요. 하나님 Mientras 그렇게 uno 정하신 viva 거예요. en este mundo, por eso es algo que Dios estableció, que todo hombre tiene que trabajar y gozarse de eso. 성실하게 일을 하고 그다음에 그걸 가지고 먹고 마시게 하는 것이 하나님의 섭리입니다. Por eso es bajo el gobierno de Dios de que uno tiene que trabajar diligentemente y luego con lo que gana también uno para la carne hay que utilizarlo para la comida. 그리스도인의 일을 하지 않는 것은 그걸 합당치가 않은 거예요. Porque para el cristiano el que no trabaja no es digno de eso. 여기 수고하는 것이 하나님의 선물인 줄 알았습니다. Aquí dice que también que goce el bien de toda su labor y que eso es un don de Dios. 특별히 형제님들은 정말 일해야 됩니다. Especialmente hermanos varones tienen que trabajar. 물론 이제 은퇴하면 안 될 수도 있죠. Obviamente cuando ya se jubilan, obviamente ya no tienen que trabajar. 그런데 정말 정상적으로 있을 때는 전부 다 형제들은 일을 해야 됩니다. Ya 열심히 hasta 일해야 돼요. antes que se jubile, el hombre tiene que ser diligente en el trabajo. 그러면 일을 안 하는 사람은 어떻게 해야 되느냐? ¿Y qué hay que hacer con el que no trabaja? 개미를 한 100마리 모아가지고 집에 딱 주십시오. 개미를 Júntenle 보고요. 100 hormigas y póngaselo delante del hombre. 세상에 개미를 만든 이유는 열심히 일을 하라고 그렇게 준 겁니다. ¿Por qué Dios creó a las hormigas? Para que uno vea Eso. vea la diligencia de ellos. 형제님들은 밖에 가서 열심히 일하는 게 성경적으로 맞습니다. Bíblicamente, por eso, todo varón, los esposos, Ya. tienen que salir a trabajar. 그래서 하나님이 세상에 직업이라는 걸 줬습니다. Por eso en el mundo Dios dio lo que es oficio. 그러면 직업을 할 때 아무 직업이나 다 맞는 거냐? Entonces, ¿es correcto escoger cualquier oficio? 그럼 어떤 직업을 해야 되느냐? ¿Y qué oficio es correcto? 그 직업도 하나님이 하지 말라는 직업이 있습니다. Hay oficios que Dios dice que no hay que hacerlo. 자, 이런 직업은 하면 안 됩니다. Un ejemplo es este. 자, 한번 봅시다. 신명기 23장. Deuteronomio 23. 신명기 23장 Deuteronomio 23, 18절. versículo 18. 신명기 23장 18절. Deuteronomio 23, 18.
자, 이런 일을 해서 번 돈은 하나님께 가져오지 말라는 겁니다. Que todo lo que uno gane haciendo este tipo de trabajo, que no lo dé a Dios. 이런 돈을 가지고 11조 바치겠다는 생각도 잘못된 거고요. Que es incorrecto el pensar que con este tipo de oficio, de lo que uno gana, con eso ofrendarlo a Dios es incorrecto. 자, 보십시다. 창기의 번 돈과 개 같은 자의 소득은 아무 서원하는 일로든지 내 하나님 여호와의 전에 가져오지 말라. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. 이 둘은 다 내 하나님 여호와께 가증한 것임이니라. Porque abominaciones a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. 자, 거듭난 사람이 창기 같은 일을 해서 돈을 번다가 안 되는 겁니다, Un 절대로. cristiano salvo, si trabaja como ramera y con eso gana dinero, eso no es correcto. 그 다음에 개 같은 자의 소득이라 그랬습니다. Aquí también dice ni el precio de un perro a la casa, ni el precio de un perro. 이 개 같은 게 뭘까요? ¿Qué se refiere a eso? 뭐 지금 같은 마약 밀매하는 거, Se refiere hoy, como hoy en día, contrabando de drogas. 그런 거 중개하는 거. 돈을 위해서 뭐든지 하겠다는 사람들. El que dice, yo por dinero hago cualquier cosa ilegal. 그 다음에 술 자체를 파는 전문 직업. O también tiendas, que uno trabaja en tiendas, en lugares en donde se vende principalmente alcohol. 음식점이야 괜찮겠죠. Restaurantes es un poco 근데 diferente. 완전히 술만 판다 이건 안 맞다는 Pero un 거예요. local que solamente se vende alcohol, es incorrecto tener ese oficio. 우상 뭐 관련된 일들. O de hacer trabajos referentes a crear ídolos, imágenes. 옛날 우상을 깎아서 그 돈을 번 사람들이 있었습니다. En el tiempo de antes había gente que hacían esculturas de imágenes y vendían eso. 그런 돈도 하나님께 드리면 안 됩니다. Eso tampoco, de ese dinero no hay que entregar nada a Dios. 자, 그다음에 이제 여기 베가스 가가지고 카지노 가서 이거 해서 돈 벌려는 사람들. También gente que quiere hacer dinero con esto, en los casinos. 이것도 안 맞는 겁니다. Eso tampoco es correcto. 그러니까 하나님이 원하는 거 뭐냐? 성실하게 일을 해서 돈을 버는 걸 원하는 겁니다. ¿Qué es lo que Dios desea? Que uno honestamente y diligentemente gane su dinero. 어떤 사람이 가지고 로또만 계속 걸습니다. Supongo que hay una persona que siempre está comprando lotería y está ahí en la lotería. 잠언 28장. Vamos a ver Proverbios 28. 28장 20절. 28, 20. 잠언 28장 20절. Proverbios 28, 20. 충성된 자는 복이 많아도 속히 부하고자 하는 자는 형벌을 면치 못하리라. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 여기 충성된 자는 성실하게 자기 열심으로 끈질기게 해서 돈을 버는 걸 성성되다고 하는 겁니다. El hombre de verdad, ¿a quién se refiere? A alguien que es honesto, sincero y diligente en ganar su dinero. 근데 속히 부하고자 하는 한 번 큰 도박 같은 거에서 돈을 많이 벌겠다. 이건 안 맞다는 겁니다. Más el que se apresura a enriquecerse, ¿a qué se refiere eso? Que uno va al casino y que invirtiendo algo se quiere ganar una gran cantidad de dinero, eso no es correcto. 일을 조금 해가지고 돈을 왕창 벌겠다. Alguien que quiere trabajar poco, pero ganar mucho. 그게 하나님 앞에 안 맞다는 겁니다. Eso no es correcto ante Dios. 그래서 뭐 투자해가지고 완전 대박을 얻으려는 사람도 있죠. Gente que hace inversiones para hacerse rico. 그게 하나님 성경적으로 안 맞다는 겁니다. Bíblicamente eso no es correcto. 그런 거는 잠깐 얻는 거 가지고 결국에 보면 하나님이 다 풀어버리십니다. Parece que en un momento está ganando mucho dinero haciendo inversiones, pero al fin y al cabo el Señor lo va a destruir. 여기 그러잖아요. 속히 부하가르자는 형벌을 면치 못하리라. Aquí por eso dice, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 그러니까 뭔가 모아지는 거 가지고 결국에 보면 다 날아가 버립니다. Alguien que apresuradamente quiere enriquecerse y parece que está teniendo, pero al fin y al cabo 자, 그런 eso va a 거 quedar 뭔가 derrumbado. 모아지는 것 같습니다. Uno piensa que está juntando dinero. 이야, 그래서 내가 이야 이렇게 해서 돈이 모이는구나. Y dice, haciendo esto fácilmente estoy ganando dinero. 근데 어느 날 보면 없어져 버렸어요. Un día se da cuenta que no tiene nada, 하나님 그렇게 하십니다. porque el Señor se lo quita. 좀 많이 봤습니다 그런 케이스. Yo vi mucha gente, casos así, 그래서 뭘 해가지고 막 벌입니다 이렇게 que 돈을. invirtieron en algo y trabajaron poco Yeah, para hacer mucha 됐다, riqueza. 성공했다. Y dije, ya triunfé, tengo mucho dinero. 조금 있으면 날아가 버립니다. En un poco de tiempo se quedaron sin dinero. 예레미야 17장 한번 보시죠. Jeremías, vamos a buscar, 17장. capítulo 17. (17장 11절) 17, 11. (17장 11절) Jeremías 17, 11.
불의로 치부하는 자는 자고새가 낳지 않는 알을 품은 같아서 그 중년에 그것이 떠나겠고 필경은 어리석은 자가 되리라. Como la perdiz que cubre lo que no puso, ese que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postremería será insensato. 자, 이게 그리스도인에게 그렇다는 겁니다. Eso es lo que no debe hacer el 자, cristiano. 불의로 치부하는 자, 올바르지 않은 방법으로 돈을 버는 거예요. El que injustamente, que no correctamente, dignamente amontona 예를 riquezas. 들면 자기 양심을 다 속이고 돈을 벌 수도 있다는 Gente 겁니다. que engañando su propia conciencia hace riquezas. 또 뭐 한탕 해가지고 이걸 가지고 엄청 돈을 갑자기 많이 벌겠다. Gente que diciendo, yo haciendo esto voy a ganar muchas cosas. 그게 이제 잠깐 돈이 되는 것 같습니다. En el momento parece que está juntando mucho. 그 자고새 아시죠? ¿Usted a qué habla del perdiz? 자고새 아시나요? ¿Conocen el perdiz? 멕시코에 없나요? ¿No hay esa ave, perdiz? 자고새는 자기 알이 아니고 남의 알을 훔칩니다. Es una ave que en vez de tomar de su huevo, ¿qué hace? Roba de otros pájaros. 그 누가 이제 또는 다른 뻐꾸기가 이제 그 알을 넣기도 하고. Entonces junta huevos de otros pájaros y lo tiene como si fueran suyos. 그래서 그걸 자기가 싹 키우는 거야 이렇게. Y uno lo tiene ahí en sus alas, lo cubre, lo calienta. 그래 이제 그건 자기 새라고 이렇게 생각하고 키우는 겁니다. Y se imagina que es el suyo, ¿no? Y así lo cría. 그리고 이제 새가 딱 떼버리는 Y 겁니다. luego sale de ahí el huevo, digamos el pajarito. 내 새들하고 이렇게 Y dice, 키웁니다. son mis crías, son mis crías. 근데 얘가 조금 자라요. Y luego va creciendo esas crías. 어느 순간 날아가 버립니다. Y luego vuelan y se van. 왜 자기 새가 아니니까? ¿Por qué? Porque no es su mamá. 이게 내 엄마가 아니네? Porque las crías crecen y dicen, no es mi mamá. 근데 쭉 날아가 Y 버립니다. se van en busca de su mamá. 자고새는 슬픈 거예요. Y obviamente la perdí después está triste. 자, 불법으로 돈 번 돈이 그렇게 될 거라는 겁니다. Así es cuando uno injustamente amontona riqueza, así va a quedar. 뭔가 모였다 하고 다 가지고 있는 것 같은데 보면 없습니다. Parece que uno injustamente está ganando y ve que tiene mucho, pero después se va todo. 그러니까 그리스도인은 여행을 바래서 돈을 번다 이 자체가 안 맞는 거예요. Por eso está mal de que el cristiano sin trabajar quiera ganar dinero. 세상 사람은 그렇게 벌써 뭐 온갖 탈법과 불법을 하겠죠. 근데 그리스도인은 안 된다는 La gente 거예요. del mundo quizás ilegalmente puede hacer todo tipo de cosas para ganar dinero. 자, 그리스도인은 작업을 택할 때 직업에 귀천이 있는 건 없습니다. 직업은 귀천 없습니다. O sea, el cristiano solo para escoger un dinero, por eso, escoger trabajo, tiene que tener un estándar. 근데 이제 사람들이 생각하는 게 저는요 공부를 해야 되니까 화요일 날, 수요일 날, 또 주일 날 3일은 꼭 저녁에 시간을 내는 그런 직업을 어떻게 하면 또 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. Hay gente, ¿no? Que depende de cada cristiano es diferente, pero hay gente, hermanos, que dice, yo porque tengo que ir a la iglesia tal día, esos días no puedo trabajar, y le dice al empleado. 그렇게 구하기 어렵습니다. Pero obviamente no es fácil conseguir un trabajo así con todas las condiciones de 일단 uno. 중요한 게 주일날 쉴 수 있다. 그럼 일단 괜찮은 거예요. Pero lo importante primero, la prioridad es que domingo tenga que pueda descansar, ese es el mejor trabajo primero, más que nada. Aunque sea domingos. 그러니까 뭐 3일 다 쉰다 오후에 그런 직장은 없을 수도 Si en 있다는 los 3 겁니다. días, martes, miércoles y domingo, uno puede tomarlo libre o en la tarde descansar y venir a la iglesia, mejor todavía. 자, 그다음에 이제 직장을 선택할 때 중요한 게 있습니다. Cuando uno escoge el trabajo hay algo importante que 1번. tiene que tomar en cuenta. 예를 들면 소득이 적어도 신앙생활을 잘 할 수 있는 직장. Primero, un trabajo, un oficio de que aunque gane poco, pueda llevar vida cristiana bien. 또 2번은 segundo. 소득은 많은데 신앙생활하기는 정말 좀 어려운 직장. Que aunque, obviamente, 소득은 적은데 신앙생활 잘 할 수 있는. que es poco el ingreso, que uno puede llevar bien la vida cristiana. 그럼 어떤 걸 택해야 됩니까? Y hay otro que uno gana mucho, pero no puede llevar vida cristiana. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿El que gana poco o el que gana mucho? 이거. ¿El que es ganar mucho Dinero primero. y poca vida cristiana? 디네로 프리메로. 어떤 사람이 이렇게 얘기하는 사람이 있어요. Había personas que dicen así. 신앙생활은 못해도 돈을 열심히 벌어서 주일까지 열심히 벌어서 나중에 하나님께 Yo 바치겠습니다. aunque durante el tiempo que esté trabajando no pueda yo venir a la iglesia y servir, pero voy a hacerme mucho dinero y para luego entregárselo al Señor. 자, 그 사람이 돈을 왕창 벌었다고 합시다. Y supongamos que esa persona ganó ese dinero. 주님께 드리겠어요? ¿Se lo dará Dios de verdad? 마음이 안 들어갑니다. O sea, el corazón en sí no está ahí.
적은 소득인 상태에서도 신앙생활 열심히 잘하는 것이 훨씬 귀한 겁니다. Es mucho más valioso que de lo poco que uno gane, pero que lleve mejor vida cristiana. 잠언 16장 한번 보시죠. Veamos en Proverbios 16. 잠언 16장 8절. Capítulo 16, versículo 8. 잠언 16장 8절. Proverbios 16, 8. 적은 소득이 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸한 것보다 나으니라. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. 자, 그러니까 소득이 적더라도 주님과 함께 동행하는 것이 많은 소득 가지고 불의를 겸한 것보다 낫다 그랬습니다. Que es mucho mejor que con lo poco uno haga justicia y que pueda servir a Dios, que tener mucho y que uno injustamente sirva a Dios. 그러니까 주님은 거지가 아니기 때문에 많은 돈보다는 주님과 함께 동행하고 주님께 마음과 함께하는 걸 원한다는 겁니다. Dios no es pobre para que le esté pidiendo dinero a uno, por eso Dios quiere que aunque uno gane poco, pero que realmente diligentemente pueda servir a Dios y que camine con el Señor. 자, 그래서 우리가 어떤 사람은 또 이런 얘기를 합니다. Hay otras personas que dicen así. 자, 자기 장사를 해야 되느냐 아니면 내가 어떤 직장을 가지고 일을 하느냐 어느 것이 낫느냐 이제 이런 질문도 ¿Qué es 생깁니다. mejor? Hubo una persona que preguntó, ¿qué es mejor? ¿Tener mi propio negocio o local o hacer mi propio business, no? O 그래서- trabajar un oficio debajo de alguien. 그러니까 내가 자영업을 하면 언제든지 시간 낼 수 있으니까 아, 교회 나와서 봉사도 많이 할 수 있겠다. Porque dice, si yo tengo mi propio negocio personal, puedo ser un poco más flexible de poder venir a la iglesia más seguido. 어떤 게 나을까요? ¿Qué es mejor? 장단점이 있습니다. Tiene lo bueno y lo malo ambos. 근데 사람마다 가진 은사가 틀려요. Pero cada persona también Dios le dio diferentes dones. 어떤 사람은 이게 자영업을 할 수 있는 은사가 없습니다. Algunos no tienen ese don de hacer su propio local o negocio. 자영업을 하려고 하면 이 여러 가지 변수들이 다 영향을 끼치기 때문에 그걸 다 컨트롤할 수 있는 능력이 있어야 능력이라기보다는 그런 은사가 있어야 됩니다. Tiene que tener ese don que Dios le ha dado para poder uno, digamos, controlar y trabajar y hacer funcionar el negocio. 그러니까 어떤 사람은 오히려 그냥 직장으로 생활하는 게 훨씬 낫습니다. Por eso para esa gente que no tiene ese don es mejor trabajar debajo de alguien, tener un oficio. 어떤 사람 보면 은사가 있어요. 그럼 그런 사람 자영업하는 게 좋습니다. Pero si uno tiene ese oficio de poder mantener un local, lo puede hacer también. 제가 어떤 사람 보면 자영업을 하는데 시간이 너무 많아요. Hay hermanos que tienen su propio local, negocio y tienen mucho tiempo para venir a la iglesia. 시간이 많으면 뭐 하겠습니까? Pero ¿de qué sirve si uno tiene mucho tiempo? 그 많은 시간을 하나님을 위해서는 아닙니다. Y si ese tiempo, si no lo invierte para Dios, ¿de qué sirve tener tanto tiempo? 사람이 시간 많으면 반드시 죄를 짓게 돼 있어요. Porque si uno le sobra tiempo, esa persona tiende a pecar más. 그래서 오히려 직장 생활하면서 훨씬 바쁘게 그냥 다 열심히 사는 것이 좋을 수도 Por eso de 있습니다. vez en cuando, en vez de tener uno su propio negocio, es mejor trabajar un oficio y que uno diligentemente trabaje en eso. 사람은 육체가 있기 때문에요. porque 돈 toda- 많고 시간 많잖아요. 그럼 마음 풀어집니다. 반드시. Toda persona como vive en la carne, si tiene dinero, si tiene tiempo, fácilmente peca. 반드시 그렇게 돼 De 있습니다. verdad, así pasa. 다윗도 그렇게 해서 마음이 풀어진 거예요. David también así fue como él empezó a pecar. 그 위대한 다윗이 왜 마음이 풀어져서 죄를 지었습니까? ¿Por qué ese David, que era tan gran hombre de fe, así terminó en el pecado? 한가하고 시간 많으니까. Porque le sobraba el tiempo y no fue diligente. 그래서 시간 너무 많다는 게 좋은 게 절대 아닙니다. Por eso, de que le sobre a uno tiempo no siempre es bueno. 휴가 한 며칠씩 쉬는 건 괜찮죠. De vez en cuando, obviamente, uno se toma sus 근데 vacaciones, eso está 매일 bien. 그렇게 쉰다고 생각해 Pero 보세요. supongamos que todos los días le sobra mucho tiempo. 그거 사람 고통입니다. Eso también es doloroso para uno. 사람은 일을 하는 게 맞는 Por eso 겁니다. es bueno de que el hombre, toda la gente trabaje. 그래서 자영업을 하는 사람은 내가 어느 정도의 이익을 추구하되 너무 과도한 이익을 추구하려고 너무 추구해도 그것도 안 También 잡았습니다. una persona que tiene su propio local, su propio negocio, no hay que buscar extremadamente, digamos, los intereses, las ganancias, ¿no? Sino hasta un límite. 하나님이 이런 말씀을 했습니다. Hay una palabra que Dios dijo. 자, 신명기 23장까지 Deuteronomio, vamos a volver a Deuteronomio 23. 신명기 23장 Deuteronomio 23. 아까 18절 읽었죠? Leímos versículo 18. 자, 그럼 그 다음 구절 Vamos a 읽어보겠습니다. leer el que le sigue. 19절 Versículo 19. 네가 형제에게 꾸이거든 이식을 취하지 말지니 No exigirás de tu hermano interés de dinero.
그 돈의 이식, 식물의 이식, 물의 이식을 낼 만한 것이 이식을 취하지 말 것이라. Ni interés de comestibles ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. 자, 우리가 형제 자매 간에 동거래하는 게 맞아요, 틀려요? ¿Es correcto hacer intercambio de dinero, de estar prestando dinero entre hermanos? ¿Creen que es correcto eso? 어떤 사람은 그럽니다. 형제 간에 아, 돈 좀 빌려주세요. Hay algunos hermanos que dicen, hermano o hermana, présteme dinero. 1,000불, 1,000 500불. dólares, 500 dólares. 그 형제 자매 간에 그렇게 동거래하는 게 정말 안 맞습니다. No es correcto hacer ese intercambio de préstamo de dinero. 대신에 entre 자기가 hermanos. 신앙적으로 이 형제에게 돈을 주고 싶다. 그냥 무상으로 주고 싶다. 그러면 주십시오. Si es por préstamo es mejor no hacerlo, pero si uno con el buen corazón dice, mejor se lo voy a dar directamente sin recibir nada a cambio, hágalo 너무 entonces. 불쌍하다. 그런데 500불 주고 싶다. 그럼 주십시오. Si de corazón le sale querer ayudar a ese hermano, lo puede hacer voluntariamente sin pedir nada a cambio. 오케이, 1,500불 난 주겠다. 그럼 주십시오. Y si yo quiero darle 1,000 dólares para ayudar a la situación del hermano, 그런데 uno lo puede hacer. 형제님 일로 와요. Pero supongamos que le presta y dice, ven hermano, 딱 서약서 딱 쓰고 y le hace un contrato. 이자율 Este es el porcentaje de interés que le voy a 딱 쓰고 cobrar. 요대로 못하면 경찰에 신고할 Y si 것입니다. así no lo cumple, lo voy a denunciar a la policía. 그건 하지 마십시오, 형제간에. Así no lo hagan entre hermanos. 그건 세상에 은행도 많습니다. 세상에 가게 하십시오. Si 은행에. quieren ustedes pedir préstamos, vayan al banco, es mucho mejor. 형제 자매간에 그런 게 들어오면 안 됩니다. No tiene que haber, digamos, como business de dinero entre hermanos. 그래서 형제간에는 믿음으로 신앙으로 서로 신뢰하는 속에서 만나기 때문에 들어오면 안 됩니다. 돈이라는 Entre 게. los hermanos, por eso tiene que ser una comunión en la palabra, en la fe, y no de dinero es. 아시죠? ¿Sí entendieron esa parte? 교회 안에 절대 그런 게 들어오면 안 됩니다. En la iglesia no debe haber ese business de dinero entre hermanos. 그래서 여기 형제의 이식을 취하지 말지니 금전가리가 들어오면 안 된다는 Por eso 겁니다. aquí dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero. 자, 그러면 20절 Versículo 20. 타국인에게 네가 입고 입은 이식을 취하여도 가하거니와 Del extranjero podrás exigir interés, 너의 형제의 이식을 취하지 말라. mas de tu hermano no lo exigirás, 그러면 네 하나님 여호와께서 네가 들어가서 얻을 땅에서 내 손으로 하는 범사의 복을 내리시리라. para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión 자, de 여기 ella. 가한데 불신자들 우리가 세상에서 일을 할 때도 이윤의 적정한 선은 있을 겁니다. 분명히. Obviamente cuando uno trabaja en las personas, o sea, 그래서- en todo lo que trabaja siempre hay un límite. 근데 적정한 선을 너무 넘어서 막 이게 너무 과도한 이윤을 취한다. 그거는 하나님이 분명히 그건 축복 안 해주실 Supongamos que 겁니다. uno trabaja en ventas y está con la gente vendiendo y le cobra a veces interés y préstamo, ¿no? Siempre hay que hacerlo de una manera apropiada y no de pedir de más. 그 세상의 사람들은 자기 수단과 방법을 안 해서 돈을 법니다. La gente del mundo utiliza sus propias maneras, métodos para ganar dinero. 근데 그리스도인은 틀립니다. Pero el cristiano no debe hacer igual que ellos. 여기 보면 얻을 땅에서 내 손으로 하는 범사의 복을 내지 하나님의 복을 받으면서 하는 것이 El 그리스도인입니다. cristiano siempre tiene que esperar la bendición que viene de Dios y no del hombre. 여기 범사의 복을 내리시리라. Aquí dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. 진짜입니다. De verdad. 하나님의 사람들은 여기 범사의 복을 받으면서 뭐 그것이 자영업을 하든 무슨 일을 하든 하는 것이 그리스도인입니다. El hombre de Dios siempre tiene que pensar, ya sea que trabaje en su propio negocio o en un oficio, tiene que uno siempre esperar de venir la bendición de mano de Dios. 너무 과하게 욕심을 많이 부리면 뭔가 자고새가 얻는 것 같지만 나중에 뭐 그것도 없어질 수 있단 말이에요. Porque uno si a veces sube la envidia, el querer ganar más dinero, la avaricia, eso puede hacer que uno cruce el límite. 자, 그리고 또 하나 마음 중심에서 하나 항상 생각해야 될 게 있습니다. También hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta, 내가 하는 것은 주님의 영광을 위해서다. que todo lo que hago lo hago para la gloria de 그러니까 Dios. 첫 번째는 내가 이걸 하더라도 난 주님께 시간과 마음은 드려야 된다. 그 마음을 가져야 된다. Dice, yo hago trabajo de esto, pero igual voy a dar tiempo a Dios y también lo voy a invertir 내가 para Dios. 설령 장사를 하더라도 어떤 자영업을 하더라도 그렇게 마음을 가져야 된다는 Que siempre 겁니다. uno tiene que tener en cuenta que todo lo que haga, ya sea el trabajo que haga uno por su cuenta o en un oficio, para la gloria de Dios. 자, 느헤미야서 한번 보시죠. Vamos a buscar en Nehemías, 구약 성경 욥기 전에 está antes de Job. 느헤미야 Nehemías, 3장 capítulo 3, 8절 3:8. 느헤미야 3장 8절 Nehemías 3:8.
이때 당시에는 이제 성벽을 건축하는데 여기 참여한 사람들이 누군지 이름을 쭉 써놨습니다. En ese tiempo era cuando se hacía la reedificación del templo y aquí menciona quiénes son los que participaron en esa restauración. 지금도 똑같다는 겁니다. 우리가 성전을 건축하고 있으니까요. Nosotros hoy en día seguimos construyendo ese templo de Dios que es la iglesia. 3장 8절. Capítulo 3, 8. 그 다음은 검정색 할에야의 아들 우시엘 등이 중수하였고. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía de los plateros. 자, 금장색이 뭐냐면 금을 세공해 가지고 돈을 버는 사람입니다. Platero es que utilizando la plata, ¿no? El material plata gana dinero. 그러니까 이 사람들은 열심히 금세공도 하지만 또 시간을 내서 성벽 건축하는데 시간을 내서 참여한 거예요. Esas personas, su oficio era platero, pero aún teniendo ese oficio, ellos activamente participaron en la restauración del templo. 그러니까 시간을 낸 겁니다. Invirtieron su tiempo para la iglesia. 그 다음은 향품 잠사 하나야 등이 중수하되. Junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. 향품 장사, 당시에 향수를 파는 사람입니다. Vendía perfumes. 지금도 향수 파는 사람 있죠? Hoy en día hay gente que vende perfumes. 뭐 직접 따라다니면서 화장품 파는 사람도 있고. Algunos que quizás van por casa a casa para vender sus productos. 뭐죠? 뷰티 플라워? 뷰티 플라 Supply. 뷰티 서플라이. 그런 거 하는 사람도 있고. Productos de belleza que uno vende, ¿no? 이 당시에도 그런 일을 했다는 겁니다. En ese tiempo gente vendía eso también. 근데 이런 사람들도 그렇게 바빴을 거예요. 얼마나 바빴겠습니까? Seguramente también vivían ocupados trabajando de eso. 근데 그 사람들이 장사하면서 또 따라해가지고 여기 참석해서 성벽을 지었다는 겁니다. Pero aunque ellos trabajaban de eso, invertían también tiempo para apoyar en la reconstrucción del templo. 32절. Versículo 32. 성모퉁이 누에서 양문까지는 금장색과 상고들이 중수하였느니라. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraban los plateros y los comerciantes. 여기 상고들이 Aquí habla de comerciantes 이게 también. 장사하는 사람들입니다. Gente de negocios. 자, 그렇겠죠 아마. 장사하는 사람들이 뭐죠? 이 나머지는 우리가 담당하겠습니다. Los comerciantes se juntaron, dijeron, esta parte del templo nosotros lo vamos a ayudar para reconstruir. 그러시오. 그럼 장사하는 분 여러분들이 이걸 담당하시오 하고 Ok, 줬을 ustedes 겁니다. que son los comerciantes, entonces si ustedes quieren donar su tiempo, hagan ahora esta parte del templo, ustedes lo hacen. 그래서 그들이 모여서 시간을 내서 거기 가서 다 그 성벽을 Ellos 세웠습니다. por eso, además del trabajo que tenían, invirtieron el tiempo para la reconstrucción 그러니까 del 우리가 templo. 장사를 하든 뭐를 하든 하나님께 시간을 드려야 되겠다. 그거는 반드시 새겨놔야 되는 Por eso uno 거예요. siempre tiene que tener en cuenta, ya sea qué tipo de trabajo uno tenga, tener el tiempo para invertirlo para Dios. 근데 시간을 아무도 낼 수 없다 하나님께. Pero supongamos que uno dice, no tengo nada de tiempo para Dios. 그거는 거꾸로 된 거예요. Significa que hay una prioridad que está al revés ahí. 목적이 돈입니다. 그러면. El objetivo de esa persona no es Dios, sino es el dinero. 그건 틀리다는 겁니다. Eso está mal. 그래서 우리가 하는 것은 범사의 주님의 축복을 받으면서 살아가기 위해서 직장 생활을 하는 겁니다. Uno lleva la vida cristiana y lleva la vida del trabajo para que uno reciba las bendiciones de Dios. 우리의 시간을 어디서 제일 많이 씁니까? 시간을 어디에서 제일 많이 쓰죠? ¿Dónde uno invierte más tiempo? 가정입니까? ¿Es en la casa, 교회입니까? en la iglesia 직장입니까? o en el trabajo? 어디입니까? ¿En dónde invierte más tiempo o están más tiempo? ¿En dónde? 그렇죠. Sí, en el 100%일 trabajo. 겁니다. 100% es en el trabajo. 하루에 8시간. Aunque sea como mínimo 8 horas, no estamos en el trabajo. 쉬지 않고 시간 쓰는 거예요. Al día, 8 horas consecutivas cada día. 그럼 직장 생활을 하는 중요한 이유 중에 하나가 또 있습니다. Y hay otra causa importante por la cual uno obviamente lleva la vida del trabajo. 직장은 선교지입니다. De que en donde uno trabaja, ese es el lugar de misión. 직장은 선교지입니다. Donde uno trabaja, ese es el lugar de la misión de la 자, 우리 persona. 구원받은 사람 한번 보십시오. Miren a cada uno de los hermanos salvos. 그 어디서 구원받았습니까? ¿De dónde fueron salvos ustedes? 그 보면 대개 보면 직장 관계에 연결돼서 Por lo 구원받은 general, si ven por algún compañero de trabajo, alguien conocido. 일하다가 연결이 돼서 누가 초청이 됩니다. Trabajando, alguien lo ha invitado y vino. 그 이렇게 해서 이 사람이 또 자기 가족들 전도하고 Y esta persona que fue salva luego predica a su 또 familia. 이 사람이 자기 직장 동료 전도하고 Y también este otro hermano predica a otros compañeros. 그래서 거기 또 전도가 되고 Y así otra vez reciben 그러니까 salvación. 직장이 중요한 선교지입니다. Por eso el trabajo en donde uno está es el lugar de misión. 저도 직장 관계로 구원받았습니다. Yo también trabajando me compartieron la palabra. 하나님이 여기 직장 관계로 구원받은 사람 많을 거예요. La mayoría de ustedes seguramente se conocieron en el trabajo quizás. 직장에서 시간을 많이 쓰니까 직장은 섞여집니다.
Como el lugar en donde uno más invierte tiempo es en el trabajo, por eso ese lugar también es el lugar de 그러니까 이제 prisión. 한때 이런 일이 있었습니다. Hubo un tiempo que pasó esto. 우리 구원받았으니까 이제 우리 구원받은 사람들끼리 일을 합시다. Decía, no, como nosotros somos salvos, solamente trabajemos entre los cristianos salvos también en el negocio. 우리끼리 다 일하고 우리끼리 모이고 우리끼리 성경 배우고. Entre nosotros estudiemos la Biblia, entre nosotros nos juntemos, entre nosotros trabajemos. 맞아요, 틀려요? ¿Es correcto hacer eso? 그러면 무슨 세상의 빛이 될 수 있습니까? Entonces, ¿cómo si solamente entre los cristianos salvos se juntan, cómo pueden ser luz del mundo ustedes? 세상의 빛이다. La Biblia dice que seamos luz del mundo. 그 세상에 빛이 되려면 세상이 있어야 되잖아요. Y para uno ser la luz del mundo, tiene que estar en medio del mundo. 이방인들은 어떻게 접촉할 수 ¿Y 있습니까? cómo uno puede estar en contacto con la gente que no es salva entonces? 그 직장에서 접촉하는 거예요. En el trabajo. 직장에서 선하게 성실하게 해결하는 가운데 그 사람이 빛이 비추는 겁니다. Uno trabajando diligentemente, honestamente en el trabajo, eso muestra esa luz del mundo a la 그래서 gente. 직장 생활에서 어떻게 행동하는지가 중요한 Por eso 겁니다. es muy importante la actitud que uno tiene de cómo trabaja en el trabajo. 여기 앞에 있는 자매님들도 직장 관계로 구원받았어요. Aquí hermanas también, por el trabajo, quizás por algún compañero, les predicó la palabra y están aquí. 그리고 이 사람이 또 다른 사람 전도하고. Y ahora esa persona que recibe salvación, predica a otros. 그 직장은 중요하게 내가 어떻게 생활하느냐가 중요한 겁니다. Por 직장 eso es muy 생활에서. importante en el trabajo cómo yo vivo mi vida cristiana estando en el trabajo 그러니까 también. 직장 생활은 그리스도인들끼리 모여서 직장 생활하겠다. 이게 또 안 맞는 겁니다. Por eso está mal decir, entre los cristianos salvos solamente vamos a trabajar juntos. 왜 직장 생활을 만약에 하는데 그리스도인들끼리 모여서 직장 생활하면 여기 또 문제가 Supongamos que hay una 생깁니다. compañía y en esa compañía solamente hay puros cristianos salvos trabajando en esa compañía, también va a haber problema entre ellos. 여기서 문제가 생기면 어떻게 되겠어요? ¿Y qué pasa si en el trabajo mismo hay problema entre los 이게 cristianos 교회로 salvos? 연결됩니까 안 됩니까? ¿Va a estar conectado con la iglesia eso o no? 연결되죠. Sí hay conexión. 그러니까 직장의 문제가 교회까지 들어온다는 겁니다. El problema que hay en el trabajo mismo entre los cristianos salvos va a entrar a la iglesia, 이게 ese 안 mismo 맞습니다. problema. Por eso no es correcto solamente trabajar entre cristianos 그래서 salvos. 이방인하고 섞여서 일하는 것이 그게 맞아요. Por eso lo correcto es trabajar mezclado con la gente gentil para compartir el evangelio a 자, 우리 ellos. 하나의 사례를 봅시다. 고린도전서 5장. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 고린도전서 5장 5, 아 6장. capítulo 6. 고린도전서 6장 1 Corintios 6. 육장 6절. 6, 6. 6장 6절. 1 Corintios 6, 6. 형제가 형제로 더불어 송사할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. 이게 무슨 얘기냐면 형제가 형제 간에 이제 다툼이 생겼습니다. Entre hermanos hay un pleito. 그게 돈입니다, 돈. Respecto al dinero es. 돈 때문에 서로 싸우게 된 A 겁니다. causa del dinero hay pleito. 근데 그게 형제 간에 싸운 거예요. Pero son entre hermanos de la fe. 형제! Y dice, tu hermano, 내 돈. ¿dónde está mi dinero? 근데 그게 밖에서 일하다가 무슨 일로 하다가 En el trabajo mismo entre hermanos. 이게 이제 송사해서 재판장에까지 Y se 갔다는 거예요. fueron hasta juicio por eso. 그래서 송사할 뿐더러 믿지 않는 자들 앞에서 하느냐. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. 7절. Versículo 같이 7. 읽겠습니다. Leemos juntos. 너희가 Así que 피차 por cierto, es ya 송사함으로 una 너희 falta en 가운데 vosotros que 이미 tengáis 완연한 pleitos 허물이 entre vosotros 있나니 mismos. 차라리 ¿Por qué 불의를 no 당하는 sufrís más 것이 bien el 낫지 agravio? 않느냐. ¿Por qué no 차라리 sufrís 속는 más 것이 bien el 낫지 ser 않느냐. defraudados? 자 여기 보면 이제 너희가 피차 송사함으로 서로 싸우면서 허물이 있다 그랬습니다. Dice que por cierto es ya una falta en vosotros de que tengáis pleitos entre vosotros. 이게 세상에서 부끄러운 일이 생긴 거예요. Es algo vergonzoso para la gente del mundo que ve a cristianos salvos peleando así. 그래서 불의를 당하는 것이 낫지 아니하냐. Por eso dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? 뭐냐 형제가 형제 간에 돈 문제로 그렇게 하지 말라는 겁니다. 차라리 그냥 포기해버리라 이 얘기입니다. Que no se peleen con eso con el dinero entre los hermanos cristianos salvos. Es mejor que uno diga, bueno, que ceda el lugar y que se lo dé a la gente, a 그래서 esa 형제와 persona. 형제는 절대 관계로 어떤 이익적인 관계로 대하면 안 됩니다. Por eso no es correcto que entre hermanos en la fe esté en medio del dinero. 그 사이에 이익이라는 것이 들어가면 안 되는 거예요. No debe haber interés ni dinero en medio de la relación entre hermanos. 차라리 불의를 손해를 당하는 것이 낫지 않냐. Es mejor que uno pase el agravio y que sea defraudado Sí. que haya ese pleito. 그래서 그것이 우리 직장 생활에 많은 문제가 생기게 그게 막 교회까지 들어오면 안 된다는 겁니다. 이건 절대. Por eso, trabajando juntos en la misma empresa entre cristianos salvos, 그래서- el problema que haya nunca lo deben traer a la iglesia. 가급적이면 내가 어디 가서 전도를 저 많이 할 수 있을 것인가.
Por eso siempre piense cuando escogen un trabajo, ¿dónde será el lugar que yo puedo predicar más el evangelio? 어떤 직장에 가서 더 많은 이방인들을 만나서 더 사람들 전도할 수 있을 것인가? ¿En qué trabajo puedo juntarme con más gentiles para predicarles el evangelio? 바울은 그걸 위해서 내가 아무쪼록 무슨 일이든지 해서 몇몇 사람 건지겠다 그렇게 얘기했어요. Pablo por eso dijo, no importa qué haga, yo voy a hacer para que gane más almas. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? De cómo creerán en aquel que no han oído. 저쪽 하는 사람에게 전달하지 못하면 아무도 구원 못 받는 Porque el 겁니다. cristiano salvo si no está en contacto con gente gentil, ¿cómo esa gente gentil puede oír la palabra? 그 다음에 우리 직장 생활할 때 주의할 점이 있습니다. También en el trabajo hay algo que uno tiene que tener en cuenta, tener cuidado. 자, 어떤 사람은 얘기합니다. 직장 생활하다가 막 상사에게 헛구중을 들었습니다. Supongamos que en el trabajo el jefe le reprendió 어떤 사람이 막 크게 수모를 당했습니다. y le hizo pasar mucha vergüenza. 그 다음에 기도를 열심히 합니다. Y luego ora. 그 다음에 딱 글을 써요. Ora y luego escribe algo. 사직서. Que deja el trabajo. 이 정말 안 됩니다. Eso no es correcto. 전도서 10장. Veamos en Eclesiastés. (10장 4절) Eclesiastés 10:4. (10장 4절) Eclesiastés 10:4. 주권자가 내게 분을 일으키거든 너는 내 자리를 떠나지 말라. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. 공순이 큰 허물을 경하게 하느니라. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. 자, 이게 주권자가 이제 상사가 될 수 El 있다는 espíritu del 겁니다. príncipe, ¿a qué se refiere? En ese caso puede ser el jefe. 나를 못 살게 굴고 막 합니다. Me molesta, me reprende. 그러면 너 자리를 함부로 떠나지 말라는 겁니다. Dice, 함부로 no, 옮기지 말라는 que 거예요. aunque se exaltare contra uno ese jefe, que no deje el lugar, que no fácilmente deje el trabajo. 그 사람이 큰 허물이 있을지라도 그 자리에 그냥 있어 보라는 Que 겁니다. aunque esa persona tenga ese gran defecto que lo moleste a uno, que uno se espere y guarde ese lugar. 그럼 여기서 공순이라고 그랬습니다. Ya que dice la mansedumbre. 그 겸손하게 그냥 딱 참고 지내라는 겁니다. Siendo 사이좋게. manso, uno aguante eso y el Señor es quien lo va a hacer 그 내가 cesar. 꾸준하게 그렇게 해나가면 바뀐다는 거예요, Que 상사도. cuando uno con mansedumbre trata al jefe, aunque el Pero- jefe lo maltrate a uno, el Señor hace que cambie esa persona. 우리 위에는 하나님의 손이 있다는 걸 생각해야 됩니다. Siempre acordar de 근데 que detrás de nosotros está la mano de Dios. 내가 위에 어떤 상사가 있습니다. Supongamos tengo un jefe 너무 나를 괴롭힙니다. y me molesta mucho. 이거 어떡할 거냐? ¿Qué voy a hacer con ese jefe? 그만둬. Dije, no, no lo aguanto. Y se va. 그 세상 사람은 그렇게 합니다. Gente del mundo 여기만 hace eso. 직장이냐? Dice, este no es el único lugar que puedo trabajar. 아닙니다. 근데 Pero 그리스도인은 el 틀려요. cristiano no debe actuar así. 그리스도인은 그렇게 참는 겁니다. Tiene que aguantar. 하나님께 기도하는 거예요. Orar a Dios. 이 사람이 나를 너무 힘들게 합니다. Señor, esta persona me aflige mucho. 하나님 능하신 손이 위에 있는 줄 압니다. Sé que tu mano está sobre encima mío. 그럼 이상하게 그 상사를 바꿔버리는 경우도 Y 있어요. uno ora, y si ora, el Señor hace que hasta 진짜입니다. llega, puede pasar que el jefe se salga de ese 생각지도 trabajo. 않게 위에 사람이 바꿔버립니다. De verdad, sin que uno se dé cuenta, lo echan al jefe. 실제 그런 일이 있습니다. De 그래서 verdad ocurrió eso una vez. 직장 생활을 할 때 함부로 절대 옮기면 안 됩니다. Por eso, cuando uno está trabajando en un lugar, no por aflicciones, no hay que dejar ese trabajo fácilmente. 직장을 이전할 때가 있습니다. Pero sí hay un momento en que uno tiene que trasladar y moverse del 그때는 trabajo. 충분히 기도하고 Pero antes de uno cambiar el trabajo hay que orar mucho tiempo. 그리고 다른 직장을 알아놓고 옮겨야 됩니다. Y primero, antes de uno ir al otro, y antes de dejar ese trabajo, tienen que conseguir un trabajo nuevo y luego 그 dejarlo. 대책 없이 그냥 막 그만두고 옮기고 이렇게 하면 안 된다는 No se 겁니다. trata de dejar, ay, porque lo quiero dejar, lo dejo y después me busco otro. No. 고린도전서 7장 한번 보시죠. Primera de Corintios 7. 잠언 19장. Proverbios 19. 잠언 19장. Proverbios 19. 잠언 19장 Proverbios 19, 2절. versículo 2. 잠언 19장 2절. Proverbios 19, 2. 지식 없는 소원은 선치 못하고 발이 급한 사람은 그렇다느니라. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. 자, 지식 없는 소원이라는 게 뭐냐? 주님의 뜻이 있는데 주님의 뜻 아닌 자기 생각대로 움직이는 걸 지식 없는 소원이라고 하는 겁니다. El alma sin ciencia, ¿a qué se refiere? Que hay una voluntad de Dios que uno sabe, pero uno no le da cuenta de eso y sigue a lo que uno piensa. 어떤 사람은 그 상사가 어렵고 직장생활 조금 힘들어 그 자리에서 계속
조금 더 기다려보는 게 주님의 뜻일 수도 있다는 겁니다. Porque a veces la voluntad de Dios es que aunque uno es afligido por el jefe y tiene dificultades, lo importante es esperar, orar para que Dios sea quien haga ese 발이 cambio. 급한 사람은 그렇다느니라. Y aquel que se apresura con los pies peca. 그러니까 직장을 막 기분대로 팍팍팍 옮기는 거 있죠. De según la emoción de uno, ay, ya no voy a hacer más, y así cambia rápidamente 어떤 de un 사람은 lugar a 한 달에 otro. 몇 번 옮기는 사람도 있다 Y hay 그럽니다. gente que al mes cambia de trabajo varias veces. 3절. Versículo 3. 사람이 미련함으로 자기 길을 굳게 하고 마음으로 여호와를 원망하느니라. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. 급하게 되면은 결국 잘못되게 되고 여기 하나님의 섭리가 나오니까 나중에 원망하는 문제가 생길 수도 Se 있다는 거예요. apresura uno con los pies y obviamente va a pecar y eso hace que se Eso. tuerza el camino y luego después uno se queja contra Dios. 너무 자주 직장 옮기는 거 합당치가 않아요. Por eso no es correcto cambiar de 그래서 trabajo seguido. 일을 시작할 때 여기에서 분명히 내가 어떤 직장을 일하게 돼 여기 하나님의 섭리가 있을 것이다 믿고 Por eso cuando uno empieza un trabajo, creer que aquí está bajo el gobierno de Dios, Dios me permitió este trabajo. 그곳에서 아까 공순이라 그랬죠. 그러니까 겸손한 모습으로 mansedumbre. 충분하게 성실하게 사는 모습이 Y 중요합니다. con mansedumbre, trabajar diligentemente, eso es lo bueno. 거기서 향기를 내뿜는 거예요. Y ahí uno puede mostrar ese perfume, el olor de Cristo. 그러니까 그게 단번에 되는 게 아닙니다. 꾸준하게 보내는 속에 사람들이 보고 야, 저 사람은 뭔가 틀리다 그렇게 알게 되는 Pero la 겁니다. gente no va a reconocer de uno como cristiano salvo de un momento de repente, sino con el tiempo. Uno debe ser constante en mostrar esos buenos actos. 요셉 한번 보시죠. 요셉. Ustedes vean en la vida de José. 요셉은 이방인들 속에 살았습니다. José vivió en medio de los 근데 gentiles. 요셉이 딱 특징이 하나 있습니다. Pero había una característica de José. 정직합니다. Era honesto. 절대 거짓을 안 했어요. Nunca mintió. 그러니까 다른 사람도 다 거짓이고 뭐 잊어버리고 하지만 요셉은 끝까지 Él 정직했습니다. fue siempre justo y honesto hasta el final. 그게 꾸준하게 하니까 딱 위에서 보잖아요, 이렇게. Y constantemente él mostró la honestidad y la gente superior lo miraba. 야, 너는 정말 정직하구나. Tú de verdad eres honesto. 그러니까 우리 집의 사물을 내게 맡길게 이렇게 딱 Por 맡겨주는 eso le dio 겁니다. a cargo siendo gobernador ahora de Egipto. 거기 승진되는 거예요. Y así lo ascendió de puesto. 모함을 당했습니다. Obviamente lo culparon por algo que no hizo. 그래도 계속 정직했어요. Pero fue honesto hasta el final. 그 나중에 보고 그 사람 결국 인정받잖아요. Y luego es reconocido por la gente. 그러니까 뭐 세상에서도 보면 정직하고 겸손한 사람은 결국 인정받습니다. En 세상에. el mundo también, la persona que es honesta y mansa y humilde, esa persona luego va a ser 막 reconocida por la 여행 gente. 부리는 사람은 뭐가 되는 것 같지만 아닙니다. 그리스도인은 여행 부려서 되는 게 아닙니다. Pero la gente que tiene esas mañas de querer engañar, parece que en el momento le va bien, pero al final le va mal. 그러니까 성실하게 쭉 해나가는 속에 하나님의 섭리를 기다리는 게 좋아요. Lo importante es siempre constantemente ser honesto en el trabajo y esperar a que sea Dios quien 다만 actúe. 이제 직장을 옮길 때 어떤 경우가 있긴 있습니다. Hay casos en que uno sí debe a veces moverse de trabajo. 더 주님을 잘 섬길 수 있고 Si es la causa de moverse, si es causa de servir mejor a Dios. 더 안정적으로 가정생활을 꾸려갈 Si 수 es 있고 causa de uno llevar mejor su vida familiar también con la de la iglesia. 그걸 딱 알면은 예비해 놓고 그 가운데 안전하게 직장 Cuando 옮겨야 esas 돼요. son las causas que realmente hacen que uno se cambie de trabajo, entonces hay que orar, preparar ese nuevo trabajo y luego dejarlo. 근데 가끔 이렇게 생각할 수 있습니다. Pero puede uno que piense así. 하나님이 까마귀도 먹이시는 나 먹이겠지 뭐. Si el Señor hasta alimenta a los cuerpos, seguramente a mí también me va a alimentar. 오늘 직장 그만둬. 에이 Hoy, 싸웠어. bueno, ya me peleé con este compañero, hoy voy a dejar el trabajo. 그 다음에 Y luego está como el cuervo, ¿no? 집에서 맨날 No, en la casa está ahí para que le alimente Dios. 안 내려옵니다. Así no cae el pan de Dios. 그래서 우리는 성실하게 사는 하늘에 나는 새를 보라 그랬지 집에서 깍깍 새 보라 그러지 Y la Biblia 않았습니까? dice que tenemos que mirar a las aves de los cielos, no dice que en la casa tenemos que fingir ser pájaros. 새는 열심히 날아다니는 거예요. Porque las aves también trabajan volando. 그 속에 주님이 먹을 걸 예비하는 겁니다. Y uno trabajando diligentemente, el Señor prepara el alimento de uno. 자, 그래서 우리가 직장 옮길 때는 충분히 교제하고 또 생각하고 기도하고 그렇게 하는 게 좋습니다. Antes de por eso uno cambiarse de trabajo, hay que ocupar tiempo para orar, para pensar, 그리고 para tener consejería también. 직장은 선교지입니다. Y también, como mencioné, el oficio, el trabajo es un lugar de 그래서 misión. 이방인 중에 어떻게 하면 전도를 할 수 있는 곳이 있을까? 그걸 찾아보는 게 좋아요. Por eso también es bueno pensar en qué trabajo me va a convenir para que yo predique más el evangelio a la gente. 그 다음에 또 이제 자매님들이 계시니까 También aquí hay hermanas. 자매님들은 직장 생활을 다 해야 된다. 지금은 그렇게 돼 있습니다. 상황 자체가. Hoy en día, quizás por el cambio en la generación, hoy en día se dice que las mujeres también tienen que trabajar. 자, 자매들은 직장을 다 생활해야 된다. 맞습니까? ¿Es correcto decir que todas las hermanas tienen que trabajar sí o sí? 어떠십니까? 여기 다 일하죠. Aquí me imagino que la mayoría trabaja.
근데 여자들이 해야 할 중요한 일들이 원래 있습니다. Pero en 하나님 맡기신 realidad 일이. hay trabajos de las mujeres, de las hermanas, que Dios primero preparó antes del 하나님이 trabajo. 주어진 일이 있습니다. 원래. Hay un trabajo que es primero que otro. 그게 뭘까요? ¿Qué es ese trabajo? 하나님이 여자들에게 맡긴 중요한 일이 있습니다. Hay un oficio, trabajo importante que Dios encomendó a las mujeres. 이 일이 아주 큰 일이에요. Y es el trabajo más grande. 디도서 Veamos en Tito. 디도서 2장 Capítulo 2. 이장 4절. Versículo 4. Capítulo 2 y 자, 이건 versículo 이제 4. 결혼을 한 사람에게 하는 얘기입니다. Aquí son palabras referentes a mujeres casadas. 디도서 히브리서 Viene 전입니다. antes de Hebreos. 디도서 2장 4절. Tito 2, 4. 저들로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 자, 여자들이 해야 될 일이 뭐냐? ¿Cuál es el trabajo principal 첫 de las 번째 mujeres? 남편과 자녀를 사랑하며. Primero, amar a sus maridos y a sus hijos. 이게 뭡니까? ¿Qué es eso? 잘 보관하 지켜주라는 얘기입니다. 잘 지켜주라는 Cuidarlos, 얘기예요. 그다음 protegerlos. 5절. Versículo 5. 근신하며 순전하며 Hacer prudentes, castas, 집안 일을 하며. cuidadosas de su casa. 여기 집안에 일이 있다 그랬습니다. Aquí dice cuidadosa de su casa, significa que hay un trabajo en la casa. 이 일이 주님이 맡기신 중요한 일입니다. Este es un trabajo importante de las mujeres. 집안 일을 해야 되는 거예요. Tiene que hacer también las cosas de la casa. 근데 이건 안 하고 난 밖에서 돈만 벌어오겠다. Pero si hay mujeres que dicen no hago las cosas de la casa porque estoy ocupada en el trabajo de afuera. 아닙니다. Eso está mal. 그것도 하고 이것도 하면 이것도 해야 되는 거예요. Si sí o sí uno tiene que trabajar afuera, pero también no tiene que dejar de lado este trabajo de la 그래서 casa. 원래 이제 남자가 돈을 벌어오는 것이 원래 남자의 일입니다. 이렇게. En realidad el trabajo del hombre, ¿qué es? Sudar, trabajar afuera para ganar dinero. Ese es el trabajo del hombre principal. 그럼 여자들은 ¿Y cuál es el trabajo principal 남편과 de la 자녀를 mujer? 위해서 잘 자랄 수 있도록 보호해주고. Cuidar de la casa para que su marido, sus hijos crezcan bien. 그러니까 집안 일을 해줘야 됩니다. Por eso hay que cuidar la casa. 청소하고 Limpiar, 아들 돌봐주고 cuidar de los niños. 그리고 뭐 왔다 갔다 해주고 O sea, de estar llevándolos de la escuela. 그거 해야 되잖아요. Ese es el trabajo de la mujer. 근데 지금 여기 캘리포니아 상황은 쉽지가 않습니다. Pero sabemos que aquí la situación de California, en Estados Unidos, vivir no es fácil vivir de esa manera. 두 분이서 같이 일할 수밖에 없는 Por lo 직장. general, las dos parejas, las dos personas tienen que trabajar 그러니까 애들을 juntamente. 전부 다 맡기는 겁니다. 어디? Por eso, ¿qué hacen? Cuando van a trabajar juntos, ¿dónde quedan los niños? A cuidado de otras manos. 그러니까 애들이 가장 사랑을 받아야 할 나이가 초등학교, 중학교, 고등학교 그때입니다. ¿Cuándo es cuando más tienen que recibir el amor los hijos? Desde la primaria hasta que se acabe la preparatoria. 그 중요한 아이들의 시기에 그 시기를 놓치는 겁니다. En ese tiempo la mamá tiene que estar ahí cuidando de ellos para alimentarlos, para cuidarlos, pero cuando trabaja, deja ese tiempo y pierde ese 이 trabajo, ese 아이들이 tiempo. 자랐는데 한번 보세요. 자랐는데요. 엄마야 일로 오너라. Por eso ustedes vean, cuando crecen los hijos, 근데 이럽니다. 이래요. 애들이. la mamá le dice, ven, ven, pero después los hijos como que ya no quieren acercarse. 근데 할머니가 와서 할머니 엄마야 여기 야. Pero viene la abuelita y dice, ven, y contento porque ya está mejor, más cómodo con la mamá, con la abuela. 뭔가 안 맞아요. Hay algo que está mal ahí, ¿no? 엄마하고 그렇게 맺어져야 돼요. 엄마. Así tiene que ser la relación cercana con mamá, no con abuelita. 할머니가 아무리 사랑을 줘도 엄마가 주는 거하고 비교할 수 없는 거예요. Porque aunque la abuela obviamente le dé amor y eso no es comparable al amor de mamá. 그러니까 이게 문제가 많이 생기는 겁니다. Por eso, al estar ausente a veces la mamá en la casa, vienen muchos problemas. 그러니까 이게 원래 어쩔 수 없는 경우는 그럴 수 있습니다. Obviamente hay casos extremos en que uno tiene que trabajar para mantener la casa 근데 también. 그렇게 하다가 정작 중요한 것을 잃어버릴 수 있단 말이에요. Pero a veces pasa que uno a veces pone más tiempo en el trabajo de afuera y deja ese tiempo de invertirlo en la 나중에 이거 casa. 다 컸습니다. Y después el hijo ya creció, 그때는 지났어요. ya es tarde. 그런 거 많이 볼 수 있잖아요, 실제로. Uno mismo puede ver con la experiencia que uno lo experimenta. 물론 자매가 능력이 있다면 뭐 공부도 많이 할 수 있습니다. Obviamente, 공부도 많이 할 수 있고 직장도 많이 얻을 수 있습니다. 좋은 직장. obviamente si la hermana tiene capacidad de estar trabajando y estudiando, lo puede hacer.
근데 너무 많이 공부해도 피곤합니다, 사실은. Pero en realidad, ya siendo mamá, de estar andar estudiando, en realidad es cansador eso 그러니까 también. 자녀 잘 키우고 Lo importante del rol de mamá es 정말 주 cuidar de 안에서 los 더 hijos 열심히 주님의 일을 하고 y también de apoyar al marido a que sirva en la iglesia. 하여튼 그렇게 할 수 있다면 그렇게 할 수 있는 것이 가장 최선입니다, 사실은. En realidad eso es el mejor modelo de la mamá, ¿no? De estar en la casa, sería lo mejor. 특히 미국 같은 데는 있잖아요. 중고등부 시절에 정말 아이에게 성경적으로 가르쳐주고 아이를 잘 심령을 보살펴주기 너무 중요한 것 같아요. Especialmente aquí en Estados Unidos, en el tiempo de la adolescencia, es muy importante que la mamá esté siempre con ellos, enseñándoles la palabra para que ellos no se desvíen del camino. 어쩔 수 없이 일을 하는 경우에도 그 부분을 잘 서로 지혜롭게 해야 됩니다, 애들. Pero en caso de que uno sí o sí tenga que trabajar, uno tiene que hacerlo eso sabiamente para hacer las dos cosas juntas. 둘이서 막 돈을 번다고 애를 완전히 방치시켜 놓는 겁니다. ¿Por qué pasa? La pareja todos van a trabajar y llegan en la noche, el hijo o la hija queda solo ese 열심히 tiempo. 뭔가 품은 나중에 보면 없어요, 나중에. Uno gana mucho dinero, pero después cuando crecen los hijos, ya no están ahí. 다 날아가 버리네. Se van todos ya. 그렇게 될 수도 있다는 게 Que 자녀가. puede pasar eso, que uno está ganando mucho por los hijos, pero después los hijos se van. 나중에 얼마나 슬프겠어요. Y la tristeza que le queda a los padres entonces. 그래서 우리가 하는 이 여자에게 맡긴 중요한 일 중에 하나가 이겁니다. 집안 일을 하며 이 중요한 일이에요. Por eso el trabajo más importante que Dios encomendó a la mujer es cuidadosas de su casa. 그 자녀에게도 의를 겸하는 것이 중요한 겁니다. 의를 겸하는 Y 것이. de enseñarle de la 소득이 좀 적은 나이가 justicia. 될지라도. Que aunque sea poco lo que uno gane en la casa, pero sin embargo, enseñar de esa justicia de Dios. 하나님이 원하는 길이 뭐냐? 그게 중요한 겁니다. Acá lo importante es pensar qué es lo que Dios desea. 세상이 원하는 길이 아닙니다. No, 하나님이 원하는 길이 No 뭐냐? lo que el mundo desea o lo que yo deseo, sino lo que Dios desea de uno. 세상의 교회들은 하나님께 돈 많이 바치면 좋아한다고 얘기합니다. En la iglesia del mundo dice, a Dios le gusta que uno le invierte, le dé mucho dinero, ofrenda a Dios. 하나님의 교회는 아닙니다. Pero en la iglesia verdadera de Dios, Dios no busca eso. 먼저는 주님 앞에서 주님 나라와입니다. Sino primero es buscar el reino de Dios y su justicia. 자, 그 다음에 또 우리가 생각할 수 있는 게 직장에서 이제 나쁜 일을 볼 수 있습니다. También en el trabajo, ¿no? Uno estando en el trabajo a veces ve cosas indignas. 예를 들어서 어떤 사람이 이제 어카운팅을 합니다. 이렇게 어카운팅. Supongamos que uno se encarga de la contaduría, ¿no? Del dinero. 탈세를 해, 탈세. Y supongamos que engaña. 이 어떻게 해야 되냐? Y ve eso. Uno es testigo de ver eso. 그 다음에 이제 직장에서 어떤 여자가 있습니다. O supongamos que en el trabajo hay una mujer. 이 여자가 또 다른 남자를 자꾸 유혹하네 이렇게. Y ve uno, como tercera persona, ve que esta mujer está 매일 막 화장을 tentando 진하게 하고. a otro hombre y del mismo trabajo. 그 다음에 뭐 옷도 막 야시시하게 입고. Y anda todo así como sexy, ¿no? Todo así 그럼 뭐 mostrándose. 매일 복도에서 하는 Y anda 겁니다. dándole guiñas, ¿no? Al hombre. 자, 우리가 이런 걸 봤습니다. A veces uno en el trabajo ve esas 이제 cosas. 어떻게 할 거냐? ¿Qué vamos a hacer entonces? 지옥에 가서 얼굴을 지워버릴 거냐? Que va a llevar un borrador y ahí, ¿no? 막히나 뭐죠? De quitarle todo el maquillaje. 어떻게 할 거냐 이제 이럴 때. Uno cuando ve esos actos ilegales o actos que no son dignos, ¿qué haría? 디모데전서 5장 한번 보시죠. Veamos en primero de Timoteo 5. 디모데전서 5장 22절. Primero Timoteo 5, 5장 22절. 22. 아무에게나 경솔히 안수하지 말고 No impongas con ligereza las manos a ninguno, 다른 사람의 죄에 간섭치 말고. ni participes en pecados ajenos, 여기 다른 사람의 죄에 간섭치 마라 그랬습니다. ni participes en pecados ajenos. 그러니까 그리스도인이 남의 죄에 대해서 너무 간섭하지 말아야 된다. Si uno como cristiano ve que alguien está pecando, que no se meta en eso. 자, 내 자신을 지켜 정결케 하라. Consérvate puro, dice. 자, 우리가 이제 어떤 일을 불법적인 일을 봤다고 합시다. Supongamos que vimos una obra de alguien que hizo algo ilegal. 근데 그게 이제 보통 사회에서 관용하는 수준이 있습니다. 관용하는 수준. Pero en cada sociedad hay un cierto límite que se le permite hacer hasta tal punto. 그 정도 선하니면 그냥 넘어가라는 겁니다. Pero que si la sociedad misma lo permite, uno no tiene que meterse en 근데 esos pecados 그거를 ajenos. 막 저게 잘못된 거다 고자질하고 이렇게 하지 말라는 겁니다. Que uno no se meta en 세상에. decir eso está mal, mira lo que está haciendo. No, que no haga eso. 제가 이제 아프리카 가서 놀란 게 있습니다. Algo que yo me asombré en África. 우리는 이 불법 유통하면 큰일 납니다. Nosotros si hacemos el U-turn así, pero 그러면 ilegalmente, obviamente nos agarran. 시내 거리에서 빨간불일 때 안 지나갑니다. Y 그때는. cuando el semáforo está en rojo, uno no puede pasar tampoco. 그래서 이제 아프리카에 간 지 얼마 안 됐습니다. Pero no hacía mucho cuando llegué a África. 이제 가다가 빨간불이 딱 걸린 거예요. Y estaba yo ahí yendo, estaba el rojo. 기다리라고 semáforo. 했습니다. 운전사한테. O sea, estaba el chofer en realidad, yo estaba ahí 근데 atrás. 뒤에서 Y le digo 난리가 난 que se 겁니다. 뒤에서. frene,
carros de atrás y dándole diciendo que rápido se vaya. 그러니까 사람들이 그거 무시해 뿌리는 거더라고요. La gente, ¿por qué? La sociedad de ahí, ellos no miran ese semáforo, así van de largo. 그냥 슝 달리는 겁니다. Pasan de largo en rojo. 그런데 지나가는데 어떤 형제님이 이제 운전하다가 소변이 급했습니다. Y un hermano que estaba ahí manejando, pero le dio ganas de ir al baño. 그런데 차를 잠깐 세우더라고 형제님인데. Un hermano, no un varón, ahí estacionó el carro. 바로 밖에서 쉬를 하는 거예요. Y se fue afuera y como si nada en la calle, hacía su necesidad. 형제님! Y yo le dije, hermano, 불법입니다. eso es ilegal. 그러니까 형제님이 여기는 괜찮아요 그러더라고요. Y el hermano me dijo, pastor, aquí no es ilegal. 조금 가니까 전부 다 그런 거예요 사람들이 다. Toda la gente hace eso. 오 여기는 이래도 되는구나. Yo dije, aquí quizás sí se permite eso. 그 다음부터 저도 신호등 안 지켰습니다. Yo después de eso, ya después que aprendí eso, ya tampoco 사람으로서 그냥 seguía el 빨간불 싹 semáforo 지나가고요. y si está en rojo igual seguí de largo. 자 이게 나쁘다는 이게 그 불문율이라는 게 어느 정도 있습니다. Por eso en 받아들이는 cada 게. sociedad tiene sus estándares, ¿no? Leyes diferentes a las que son de cada país. 그런데 그 아프리카라도 명백하게 불법이 있습니다. 불법. Pero obviamente en África también hay leyes que dicen esto es ilegal. 근데 그걸 다 어기는 것까지는 안 된다는 겁니다. Pero obviamente uno no debe pasar ese límite. 그래서 우리가 그거는 각자가 보면 알아요. 그 사는 지역과 환경에 따라서. Por eso depende de la ciudad, el país donde vive, uno tiene que aprender de eso también, de cada país. 그리고 우리가 다른 사람이 뭐 어떻게 하느냐 너무 그걸 간섭해서 바꾸려고 그러지 마십시오. Y tampoco si uno ve que alguien está comportándose un poco mal, no traten de corregirle, de estar señalándole. 괜히 그 간섭했다 큰 낭패 당할 수도 Porque si se 있다는 겁니다. meten en eso, hasta puede uno tener más problemas todavía. 우리가 불법에 관여되지 않는 것이 좋지 너무 남에게 대해서 뭐 이런 저런 간섭하지 않는 O sea, 것이 si es algo 좋습니다. ilegal, obviamente hay que decir que está ilegal, pero si no es algo así, tampoco meterse en pecados ajenos. 베드로전서 4장 한번 보시죠. Veamos en 1 de Pedro 4. 베드로전서 4장 15절. 1 de Pedro 4, 15. 베드로전서 4장 15절. 1 de Pedro 4, 15. 너희 중에 누구든지 살인이나 도적질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. 여기 우리가 이런 불법적인 일은 절대 간섭 안 하는 거죠. No meternos en esas cosas. 근데 여기 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와. Aquí dice, no padezcan por entremeterse en lo ajeno. 그래서 우리가 너무 안에서 무슨 뭐 여자가 어떻게 한다 그걸 가지고 참 맞냐 틀리냐 그렇게 너무 간섭할 필요 없습니다. 그냥 버려두십시오 하나님. O sea, que alguien esté así, que actúe de esa manera o diga esto, no entremeternos tanto en lo que digan las personas, porque Dios es quien lo va a resolver. 그래서 너무 간섭하지 말고 그냥 내가 그런데 오염되지 않도록 쭉 내 신앙을 지켜가고 마음 지켜가는 게 중요한 Sino que si 겁니다. uno ve que alguien está haciendo mal, cuidarse de uno, conservarse puro uno para que uno no sea manchado de eso. 그래서 우리가 직장 생활을 여러 가지 살펴봤는데 특별히 이제 청년들은 그러면 결혼하기 전에 반드시 해야 될 게 있습니다. Por ejemplo, hablamos del trabajo, pero de los jóvenes también hay algo que ellos tienen que preparar antes de casarse. 어떻게 해야 될까요? ¿Qué deben hacer los jóvenes antes de 직장 casarse? 가지고 밖에서 준비한 다음에 결혼 생활을 해야 됩니다. Tienen que preparar su labor, 그래서 tener un trabajo y luego casarse. 직장도 없고 준비되지 않았는데 가정을 세우려고 한다. 이건 합당치가 않은 겁니다. Una persona que no está ni preparada ni tiene trabajo y quiere casarse, eso no es digno. 그래서 성경에서 자기 일을 밖에서 다스리며 그랬습니다. Por eso en la Biblia dice que uno tiene que preparar su labor afuera. 마지막으로 잠언 24장. Veamos por último Proverbios 24. 잠언 24장 Proverbios 24. 2절. 잠언 24장 2절. Versículo 2, Proverbios 24, versículo 2. 잠언 24장 2절. Proverbios 24, 24장 27절. versículo 27. 24장 27절. 24, versículo 27. 잠언 24장 27절. Proverbios 24, versículo 같이 27. 읽겠습니다. Leemos juntos. 내 일을 Prepara tus 밖에서 labores 다스리며 fuera y 밭에서 disponlas en tus 예비하고 그 campos 후에 네 y 집을 después 세울지니라. edificarás tu casa. 자, 여기 내 일을 밖에서 다스리며 그랬습니다. Dice, prepara tus labores fuera. 그러니까 형제님은 밖에서 성실히 일을 해서 밖에서 다스리 자기 작업을 딱 안정되게 해야 됩니다. Por eso todo hermano antes de casarse tiene que preparar sus labores fuera, estar preparado y luego casarse. 그 밭에서 예비하고
Y por eso dice, disponlas en tus campos. 뭐냐? 자기 식구들 먹일 준비하라는 겁니다. Prepararse para alimentar a su familia. 먹일 준비도 안 했는데 집 세우면 안 된다는 거예요. Que uno si no está preparado para alimentar a la familia y edifica la casa, 지금- hay un orden que está mal. 지금 청년들이 그런 것도 없어요, 그냥. 어떤 Hoy en 사람 día, los jóvenes, 너희도 결혼하면 어떻게 살 거냐? uno le pregunta como adulto, ¿cómo vas a vivir cuando te cases? 우리는 사랑을 먹고 살 겁니다. Nosotros vamos a alimentarnos de nuestro amor, dice. 며칠만 지나면 이제 못 삽니다. Pasa unos días, se desaparece ese amor. 밭에서 예비해야 돼요. Aquí dice hay que disponer, prepararlo en el campo. 먹을 것을 준비해놔야 됩니다. Hay que preparar ese trabajo 그러니까 para 직장을 구해놔야 되는 alimentar. 거예요. Conseguir trabajo primero. 밖에서 다시 안정적으로 딱 해놔야 됩니다. Y 다스려놔야 estar 됩니다. uno seguro del trabajo y estar preparado para alimentar a la familia. 그 후에 결혼을 해야 되는 거예요. Y luego casarse para edificar la casa. 그래서 여러분이 자녀들한테 절대 이거 안 됐으면 안 됩니다. Por eso ustedes a sus hijos esto es lo que tienen que enseñar. 직장도 también. 가지는데 무슨 결혼을 시키려고 그럽니까? De cómo los van a casarse si no tienen trabajo. 그래서 안정적으로 딱 됐을 때 처자식 먹을 준비 다 하고 그 다음에 세우라는 겁니다. Por eso que primero se prepare los labores afuera, tener un trabajo fijo y luego que se case. 그럼 우리 자녀 딸 줄 때 뭘 질문하는 거야? 당신 직업이 뭐냐? Cuando 그거잖아요. ustedes tienen hijas, ¿no? Cuando le preguntan a sus futuros maridos de ellas, ¿cuál es tu trabajo? Es lo primero que debe uno preguntar. 어머님, 저는 이걸 하고 있습니다. Dice, no, suegros, yo me dedico a esto. 절대 안 주죠. Eso no está bien. 자, 내 딸 사랑을 잘 먹여주세요. 아닙니다. No, yo con esto alimento a su hija, dice. No. 먹여 살릴 준비 딱 돼 있고 그 다음에 믿음 확실하고 그 상태에서 결혼시켜줘야죠. Primero tiene que tener una fe segura de salvación y 그리고 luego preparar su labor 여러분 de trabajo. 자녀가 정말 구원받았으면 반드시 구원받은 사람하고 결혼시키십시오. Y si sus hijos son salvos, de verdad tienen que encontrar pareja que son salvos. 구원을 아들이 받았는데 구원 안 받은 자녀하고 결혼시키려고 한다. Supongamos que tienen un hijo que es salvo, pero la quieren casar con alguien no salva. 그러면 장모님이 마귀가 됩니다. Entonces, de verdad, la suegra o el suegro, de verdad, va a haber pelea ahí. 그래서 예비해놓고 그 다음에 집을 세울 수 있도록 형제들도 성실하게 준비하고 그 다음에 집을 세울 수 있도록 이렇게 해줘야 됩니다. Entonces, es importante que los varones, más que nada, primero antes de casarse, preparar labor afuera y luego edificar la casa. 하여튼 여러 가지 직장에 대해서 살펴봤습니다. Hoy estudiamos un poco acerca 물론 이제 del 여러 가지 더 trabajo. 살펴볼 게 있지만 Sé que hay 어쨌든 más para hablar. 하여튼 세세하게 우리가 직장 생활을 할 때 어려운 문제들이 많이 생길 수 있습니다. Obviamente en el trabajo hay 네. muchas dificultades también. 직장은 우리가 시간을 제일 많이 보내는 곳입니다. Pero hay que acordar que el trabajo es donde más uno invierte el tiempo. 그건 하나님 허락한 성교지라는 겁니다. Y que ese es su lugar de misión para 그래서 predicar el evangelio. 너희는 세상의 빛이, En la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, 너희는 그리스도의 향기니, el perfume de Cristo, 너희는 그리스도의 편지니. la carta de Cristo. 그 직장에서 그걸 보여주는 거예요. Y en el trabajo hay que mostrar eso. 그렇게 하면 주님께서 사람들을 연기시켜 Y el 주시고. Señor es quien va a conectar a la gente a que venga la palabra. 그래서 직장은 이방인들하고 많이 시간 보내는 직장이 좋아요. Por eso es bueno de que uno trabaje en un lugar donde esté con gente gentil para compartir la palabra. 그래서 이방인들 속에서 하면서 빛을 다 비춰내는 게 좋습니다. Y que uno como cristiano 그래서 salvo ilumine esa luz de Cristo a la gente 우리가 직장 gentil. 생활하는 아무쪼록 그 안에서 몇 명 건지기 위한 겁니다. Por eso uno está trabajando ahí para aunque sea salvar almas ahí. 그래서 분명히 직장 생활을 통해서 우리가 몇 명의 영혼을 건지고 또 가정 세우는데 도움이 될 수 있을 겁니다. Y que en el trabajo uno tiene que tener el objetivo de salvar almas como también de ganar dinero 물론 para alimentar a la familia. 세세하게 각자의 상황에 적용할 때는 조금 다를 수 있습니다. Sé que cada uno vive en 근데, situaciones diferentes y es un poco diferente 근데 esto. 원칙적인 것은 우리가 이해할 수 있습니다. Pero este es más o menos el fundamento principal de trabajo. 그래서 범사에 주님을 인정하면 주님께서 직장 생활하고 또 신앙 생활하는데 지혜를 주실 겁니다. Si uno reconoce a Dios en la vida de cada uno, el Señor es quien va a dar la sabiduría para poder trabajar en el trabajo como también de guiarlos a la palabra. 네, 다음은 가정 생활에 대해서 또 결혼에 대해서 조금 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. La próxima semana vamos a ver un poco acerca del matrimonio de la familia. 네, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Señor, gracias. 우리에게 이 세상을 살아갈 때 범사의 지혜를 주심에 감사합니다. Gracias porque nos llenas de la sabiduría para poder vivir en este mundo. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주님 영광 위에 일하라고 하셨습니다. Señor, tú has dicho que ya sea que comamos, bebamos, o sea lo que hagamos, hacerlo todo para tu gloria. 우리 다 직장에서 시간을 보내고 있습니다. Todos nosotros invertimos el tiempo en el trabajo. 그곳에서 우리의 향기를 드러내고 세상의 빛으로
드러낼 수 있도록 우리를 사용해 주십시오. Ayúdanos a ser la luz del mundo y también de perfumar ese perfume de Cristo en ellos. 그리고 주님 앞에 귀한 전도의 장이 될 수 있는 직장 그리고 가정을 세울 수 있는 귀한 기회로 늘 우리를 도와주시길 바랍니다. Ayúdanos para que en ese lugar sea lugar para poder uno compartir la palabra a la gente y también de que sea de ayuda para edificar la familia. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.